हाय राम तारे ना हारे के नहीं हाय राम मागे बियाह करना है लगा 12 बच्चर हो गए भैया तक ने बियाह कर के हमर बहू के छोड़ के आ गलिए बता काहे ई गोरवर बकरे जे कहा सप्ताह लेके आ गलिए बाहर के कनिया रखी के आर आ गए भैया दीरा तोर गाय यार बाछुर के की कहिए रोज से रात में सुतियर बहू के बात खूब मन में पड़ा हो था तोरे वास्ते तो हमार जिंदगी की राशन हो गए खाली गा 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 था तू पे बाबा की बोलबो भैया दुख के बाबा दुनियादारी एक दी घर के बहू एक दी माँ के छोटका में बियाह करे के लिए ना जानिए कितना बार का हो गया हमार बहू मोटकी भैंसी जैसे बेसी देरी नहीं करो भैया जल्दी जाओ हमारे घर ए भैया टुंटू गोरू बकरी देखिए ना भैया 8-10 का गाय गोरू है सब देखिए देखे नहीं पारबी जाबे दे जेकर जा हमें जाबे दे गोरू और बकरी तोर गोरू बकरी का भूत लगाई है हम आज घर जाबे तो जाबे हमें आर देरी नहीं कर बचाल हाय राम हरिया हरे नहीं हमार घर छी कि भैया माँ के घर के ऊपर घर के ऊपर घर ये तो लगा हमार घर छ बोला के देखी ए की बोले के बोला रे एकर मां बाहर में कौन डाके ओ हम बुझली तेल वाला अब तेल ले ले बाबू अब सब तेल का हमरा बोला जे तेल वाला मत तेल में चलिए गोसाइन एक गोसाइन हम बुझ गेलो हमर बाबा के बाद आवाज बाबा हो ठीक बोलेছো मारो साली साले हमरा बाबा काहे बोलावा रे अरे हम अगर ऊ हगियो ऊ आबी बाबा ई साली हमरा मार के कमर तोड़ देला तू साली हमरा बाबू बोल तू बाबू बोल बोल साली तोरे आज देखिए तू साली हमरा बाबू बोल ए घोसवा हम तेरा बाबू छे रे साली छोड़ बहुत दिन हो गला हमर बाबा के आबेला हां हम
बाबा ला अरे हम तो घोसुआ तेरे घोसालिया के तू हमारो ना घोसले भतार छिए तोर भतार छिए तो भातर छ ना ए हमर भातर के सुख अच्छा ने सुख हमर मोटका गली से चिन्ह ने पड़े तुम्हार भातर छ हां हम तोर भतार खेकरू घोस ले आ तू खेकरू घोस चिन्ह नहीं ओ हम बुझ गेल तू ही खेकरू घोस रे ई साली भतार के नाम ए सुन साली मार के फेंक दे साली ए एक काम कर मेले दिन बाद ले घोसनिया सब कुछ झमेला छोड़ जल्दी जल्दी चेंगरा बच्चा का बोला तो चेंगरा बच्चा जल्दी जल्दी बोला चेंगरा बच्चा जल्दी जल्दी बोला चेंगरा बच्चा के वास्ते घोसवा कहां से बोला बच्चा करे बकरे मर साली एक बच्चा करते दो बच्चा करते ते कर पर 12 बच्चा हो गेल नहीं कर 4-5 चेंगरा बच्चा होत तू रह धीरा में हमारे घर में चेंगरा बच्चा कहां में होला मर साली हम की के लज्जा रे हम घर में नहीं है ले तार कोई घर में नहीं है साली ए चेंगरा बाहर का साले जल्दी तू चेंगरा बाहर कर बेटी ना आगे सुन कहां से चेंगरा देबो हम अरे वो कोटा चेंगरा नहीं होले अरे गिदली जवानी खो का पाठा तू रह में दीघा में हमारे घर में कहां से चेंगरा होता मर चेंगरा नहीं होले हाय रे भगवान रे बाय बाय टाटा गुड बाय हम गया चेंगरा के वास्ते लाया 60 लेके लिए दे मन में कल डब्बर का छौड़ा के वास्ते लेके लिए इधर छोटो छौड़ा का पेंट टूल नन्ही टके आइटम मजला का पेंट टूल लेके लिए आरिटा जेटा अभी गोदी से गोद में हा उठा के वास्ते लेके लिए ए जवानी खो का पाठा एगो चक्र नहीं छोड़े चक्र के लगे पेन जमा लेके ले तू हां और तोर वास्ते भी लेके लिए का तोर वास्ते देख नाइटी लेके लिए बाप रे इतना सुंदर नाइटी हां बहुत सुंदर और एक जिनिस लेके लिए का हां नहीं बोल बोलना नहीं बोल अरे बोलना नहीं बोलना घुसवा ले भी हले सब देख लेता हूं ना मने तो खराब अच्छा मैं दुकान में बोल लिए हमर बाबू के बस ब्लाउज दल के हमरा ए की नहीं देखा ओ तू नहीं लेबी सा साली तू नहीं लेबी देख ले जल्दी से चेंगरा बाहर कर साले जल्दी चेंगरा बाहर अगर मांगी बहुत जोर से मार दे कहां में लग ले ये में अगर मांगी अठिना अब सब कोई के बोलबा कि हमर घसवा बदर हमर पादर का साला मौगी जात के 36 का लात हम अभी सियो बार बेटा सेंगरा एक कल्ला वाला घसवा बदर मटकी के पादर का घसवा बदर मटकी के पादर का गोसानिया ए गोसानिया तोर बाबू मारी के कारा हो गेले एक टपा उतरी जा एक टपा इधरी जा तोर बाबू मारी गेले गोसानिया
जखने में घर आता है ले तक देख लिए घोसनिया तू जल्दी जेबे तो जो तोर बाबू के मुख में पानी दे के आइबे घोसनिया सच्चे बात एकदम सच से बोलिए बाबू घोसनिया गोशुआ एक काम कर हट टोला रैंप नहीं हो इता रोत चला रोत उटा रोत आगे में खड़ा लगा तोर बाबू जल्दी जो सूत के अब जल्दी जो साली तू हमरा देखाई ले केला हमर केला देख ले साली तू सब बाप नहीं बोली हमरा बेटी पुतनी के बाबू हम नहीं मर लिए थे बेटी कितनी जुआनी खाऊ का पाखा मारा टूटा बात बोला कितनी अगर मांगे तू साली हमरा की कर ली पांव धरे जरा मतलब बाबू बन देली एक काम कर घोसनिया बोल झगड़ा झाटी बात दे बोला सामित्री एक मोनता भव कृष्ण दर्शन तो एक काम कर एक कढ़ाई करवा तेल गरम कर हमरा चानी में ढाली दे गरम करके दे मां के चानी के चूल उड़ देता है एक काम कर हिया मिला दिल के बाद आलिए जर्सी ने दिन तो हम नहीं पारबा हम नहीं देबा सुना हम नहीं देबा घोसनिया हम नहीं देबा देवी ओ तेरी अखिया के वो कजरा मेरा जान ले गइल मेले दिन बाद आलिए जैसे से बटे बकर हमरा हाथ दबा दे तोर हम से बकर भाई माधव ले हम अच्छा से दादा को। बढ़िया
মাধব বলো দাদা। আচ্ছা এই তো দেখ ভাই আমরা পৌঁছে গেছি সেই জলদি সে খেকরু ঘোষ দাদার বাড়ি, তাই না? এটাই খেকরুদার বাড়ি। হ্যাঁ, তবে আমরা ডাক দিয়ে দেখি তুই একবার ডাক দিয়ে দেখ। বলি, ও খেকরুদা বাড়িতে আছো? কোন শালা ছে রে, কোন শালা? এই গিদরি रोशनिया सबटा गोरू छोड़ के लिए सबटा गोरू लगा के कर भैंस में चरी के लिए लगा। एक काम कर, तय बाहर जाओ तो सबसे धनी ना तोरे ঘোষ দা, तय बाहर में जो तो जर्सी के আমার हम ডাকে কেউ সাড়া দেয় না কেন দাদা? तय देखे क्या এই গোসवा की हम नहीं जाब काहे तू घर में बेटा लड़का हो के नहीं जाब, हम मां क्यों के जाब करे? तो हम मर्दा हो के जबर साली, हां हम मर्दा हो के बाहर में जाबो, का बोले? मर्दा हो के बाहर में हम जाबो, मां क्यों के जाब? हम मर्दा हो के जाबो। मां क्यों के जाब करे? ও খেকরুদা, मौगी जात सबसे चालाक जात, जल्दी जो जाके देखिए हम जो तू जाना रे आई लव यू आई लव यू तू जो ना रे। तू जो ना जैसे देखे के या पहले अरे तू तो देखा पहले जल्दी देखे क्या फतार के बाद ना मान একি বৌদি এ কি তোমরা চিনতে পারছো? পেরেছি তো? পেরেছো? বলছি ঘোষদা আছে? আছে আছে तेरे साली है तोर कपाल में साली के बोर निकी जल्दी इधर या साली इधर से मेरे भगवान रे बोले के अच्छी है ये हमें के आलो तो लड़का माने दूटा बेटा चेकरा बेटा चेकरा छ। राजा का दूसरा हां तू जाके बोलबे जे हमार भतार बोल के जे हमार भतार घर में नहीं छी। यही बात बोल पा हां साली আমার ভাতার বললো ভাতার ঘরে নাই। এই বৌদি, তুমি তো এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ঘোষদা বাড়িতে আছে, এখন বলছো এই দাঁড়াও দাঁড়াও, কি বললে? ঘোষ বলেছে ঘোষ বাড়িতে নেই। হ্যাঁ দাদা শুনেছো কত ছলনা করছে? ভাই মাধব, হ্যাঁ দাদা গো, এই বৌদি আমাদের কাছে না মিথ্যে কথা বলছি। সত্যি। আচ্ছা বৌদি, আমরা এখান থেকে দাঁড়িয়ে কিন্তু সব শুনছিলাম তোমার ঘরে বোধহয় কিসের শব্দ। তুমি কার সাথে গল্প করছিলে? গল্প করছিলাম না, রেডিও চলছিল তো, রেডিওর সাথে গান বলছিলাম। রেডিও? হ্যাঁ দাদা গো, ভাই আমরা তো রাজকার্যে ব্যস্ত থাকি, হ্যাঁ। কখন রেডিওতে কোনো কিছু শোনার সময়টুকু আমাদের হয়ে ওঠে না। তাই তাই চলো না একটু রেডিওতে গান শুনবো, একটু খবর শুনে ফিরে যাব। তাই বৌদি শুনলে আমার ভাইয়ের কথা, তার যে মনের বড় ইচ্ছা তোমার রেডিওতে একটা গান শুনবে। তবে দাঁড়াও একটু। হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে আছি। एरे साली है तू की बोल ले हुआ हम बोली ना, हम बोले रेडियो में गान सुनो। पर रेडियो कहां पे रे साली कहां है रेडियो घर में का बोलबो हम? एक काम कर हम और टुंडा एक काम कर इधर धोती हमारा माथा में दे दे और जाके तू हमार कान धरी के घूरे में बोलबे 1 2 3 100 तकने में शुरू कर देबे एकदम पूरा বললে তোমরা গান শুনবে না, তবে এসো আমরা গান শোনাবো। চলো। এসো। এই দেখো আমার রেডিও। বাহ, কি সুন্দর তোমার রেডিওটা। বলি একটা সুন্দর করে একটা বাংলা গান শোনাও। ঠিক আছে আমি চালু করছি। 1 2 100 छुयो ना छुयो ना बंधु ओ बंधु छुयो ना मोर ओरे कान सामने আমার আগুন জায়গা সুন্দর হয়েছে। দাদা গো, আচ্ছা গান তো শুনেছি, হ্যাঁ, একটু দেশ বিদেশের খবরটা শুনে নিলে ভালো হয়। ও শুনলে বৌদি, আমার ভাইয়ের বড় ইচ্ছা দেশ বিদেশের একটু খবর শোনাও ও না। বুঝেছি, খবর শুনবে? হ্যাঁ। বেশ আমি স্টার্ট করছি। 1 2 3 আকাশবাণী বাতাস কলকাতা খবর পড়ছে বাপিয়া পাগলা ডিজে বিশেষ বিশেষ ঘোষণা আজকের মুহূর্তে বৃষ্টি হবার ঘোষণা ছিল কিন্তু
বাপি মন্ডল খুব ধূপ কেটে দেখে ভগবানকে মানিয়েছে যেন বৃষ্টিটা না হয়। বিশেষ বিশেষ ঘোষণা না হলে বাপিয়া কিন্তু একদম চিত হয়ে যেত। বিশেষ বিশেষ ঘোষণা শোনা হয়ে গেছে, সমাপ্ত। খবর বন্ধ করে দাও। বিষাবি বন্ধ। দাদাগো এই রেডিওর মধ্যে কিছু দেখতে পেয়েছো? অবশ্যই ভাই। ওই দেখো না, সব ওই যে রেডিওর মধ্যে সব, 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 সব। ও খেগরুদা, কোথাও সাপ নেই। তোমরা যেভাবে আমাদের সাথে ছলনা করছিলে, তাই তোমাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমরাও ছলনা করেছি। তোর শব্দ না ভাই, চিনতে পারছো না? মানে কি হয়েছে রে ভাইয়া? দাদাগো সমস্ত ভাই। কিছু খুলে বলো না। দাদা ঘোষদা, আর আমাদের দেরি করার সময় নেই। মানে তোর সঙ্গে আঁখ में पानी काहे रे? কি হলো রে? আর বিলম্ব নয়, কাहे? তুমি আমাদের সাথে চলো। আমাদের যে ওই ছোট্ট দেখে একটি বোন হ্যাঁ বেফুলা ছিল, হ্যাঁ বেহুলা নন্নিটা বেহুলা। তার দিয়েছিলাম শুভ বিবাহ ওই চম্পকনগরে হ্যাঁ হ্যাঁ চাঁদ সৌদাগরের পুত্রের সাথে, আলা লক্ষিন্দরের সাথে। আর বাসুর রাতে কি হচ্ছে? আমার বোনের পতিকে কাল ভুজঙ্গে দংশন করেছে। আগে মাগে আর কি হয়েছে জানো দাদা? বেকার মানে ও ফাসিল যা নদী में। তারপরে আর কি হয়েছে জানো? আর বিলম্ব নাই ভাই, আর বিলম্ব নাই, জলদি চল ভাই, জলদি চল। চলো, हम যাবে চলো। হুসাইন। এসো ঘোষদা, এসো। হুসাইন জলদি आ। एक बात सुन, बेहुला छौरी के छले बेहुला छौरी के छले के ना ओकर भातार साफ काट के मारी गेलो। हक मागे अभी हम बचावे जाबे चल चल। हां तो एक काम कर बोल। ते जल्दी से भात रहीन। ठीक है कि ना? ए आलू भाजी बना लेबे और दूटा पापड़ कर लेबे, मूंगे के दाल। ठीक है? जल्दी जा रे। চলো চলো দাদা চলো। ठीक छे, जल्दी चल भेजा। চলো চলো এসো। अच्छा से जो। ठीक है, ठीक है। अच्छा से आइबे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। टाटा। এসো ঘোষদা, না জানি আমাদের এ হলো কত দূরে ভেসে ভেসে চলে साली যায়। আমার মুখে ঝাঁটা মারছে রে বাপ, এগুলা মাগি না কি রে বাবা? ঠিক আছে এক ভাষানি চলিए। जो अच्छा से। आई लव यू भाषानिया। अल्लाह बिट्टू। কি হলো? चल भैया जल्दी चल। চলো। जल्दी आ भैया। আচ্ছা ঘোষদা, आगे मगा এ কি হয়েছে? এই ঘোষদা, भूत भूत কোথায়? এই ঘোষদা, मागे हमरा नहीं खैया, हमरा नहीं खैया। ও খেগরুদা, এমন করে ভয় করো না। भूत हमरा खावे मांगा भैया। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না ভূত কোথায়। शरीर में कुछ नहीं है, खाली हड्डी भरा ला, गुद्दा पुट नहीं है शरीर में। चल जल्दी चल। চলো घोष के बच्चा कभी नहीं कच्चा, घोष के बच्चा कभी नहीं कच्चा। चल जल्दी चल। চলো চলো, তুমি সামনে সামনে চলো। চল, তোমার জলদি পিছন চল। পিছন চলি আমরা। चल जल्दी चल। দাদাগো, আমাদের পথ চেনা নেই, তুমি আমাদের পথ দেখে নিয়ে চলো। এরপরে হবে আমাদের জগাতেরি বাঘ অর্থাৎ ডোমের ঘাট। মজাদার অভিনয়, আপনারা একটু বসুন 10 মিনিট মাত্র, নালে বলবেন যে অভিনয় গানগুলো ছেড়ে ছেড়ে করছে। আপনারা একটু দেখে যান, কারণ আগামী শেষ বা বিদায় রজনী দেবসভা পর্বকালকে একটু দেখে যান। জয় মা মনসা। চল চল ভাই চল। চলো। বেহুলা রে কোথায় গেলে পাবো তোরে আমার জানা না ভবনে রে আমার জানা না অমন বেহুলা রে কোথায় গেলে পাবো
শ্যামর পথ অতিক্রম করে এলাম। হ্যাঁ, এই নদীর ধারে কোথাও তো আমাদের বর্ণিকে দেখতে পাই না গো। ভাই একবার ডাক দিয়ে দেখ না। সত্যি বলেছো, যদি আমাদের এবার আশেপাশে কোথাও থাকে, আমাদের এই কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে অবশ্যই সাড়া দেবে, তাই না দাদা? হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ। ও বন বেহুলা, বেহুলা। এই যে আমার দাদাদের কণ্ঠস্বর মনে ভাই এখনো কোনো সাড়া পাচ্ছি না, তাই না তাহলে ভাই? কি আমার দাদারা এসেছে? ও বন বেহুলা, বেহুলা। দাদা গো, এ তো আমাদের বনের কণ্ঠস্বর, মনে হয় থেকে ভেসে আসে। হ্যাঁ ভাই, সে দেখো, আজ আমি ভেলার ভেতরে বেহুলা, দাদা কি দেখলাম রে বোন বেহুলা? দাদা এই বোন, কি হয়েছে রে? বড় আশা করে বেহুলা, একই হলো আমার বাসর ঘরে বাসর ঘরে বেহুলা, বড় আশা করে দাদা প্রীতি মরে। বোন কি হলো আমার বাসর ঘরে দাদা, বাসর ঘরে। দাদা সারা নিশি গেল দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে। বেহুলা, হারা হলাম আমি বাসর ঘরে দাদা, বাসর ঘরে। আশা করে দাদা দিয়ে দিলে মরে। একই হলো আমার বোন দাদা। এই দৃশ্য দেখার আগে কেন আমারই মৃত্যু হলো না রে? দাদা তোমরা এসেছো, বলো না দাদা। বাঁচানোর মনে বেহুলা, দাদা দে তোর এই মরাপতিকে দে আমার হস্তে, চন্দন কষ্ট দিয়ে তার সৎকার্য করবো। নাও, দে বলছি, দে। নাও ওরে, দাদা। এমন করে পাগলামি করিস না, এমন করে মরাপতি নিয়ে ভেসে ভেসে কোথায় যাবি রে তুই? এই বড় স্বামী হয়ে যাবই আমি দেবতার নগরে। বোন, সেখানে গিয়ে আমার বড় স্বামীর প্রাণদান আমি ফিরিয়ে নেব দাদা। এই বেহুলা, ভাই না দাদা গো, কোনোদিন নয়নে দেখিনি, কোনোদিন দর্শন করিনি,
কোনোদিনই আজও শুনিনি যে মৃত মানুষ পুনরায় জীবিত হয়। দাদা হ্যাঁ রে বেহুলা, এই যে আমার দীর্ঘ বিশ্বাস, আমি পারবো এই দেবতার নগরে গিয়ে স্বামী দেবতার প্রাণদানে ফিরে আসতে। না রে না, এবারে পরে বলিস না। আজ মাতা পিতা সকলে তোর পদে পরে বসে রয়েছে ঘরে, তাই তো বলি দে তোর সবাইকে চিন্তাদাহ করে দেবো এই নদীর খুলে, আর আমাদের সাথে ফিরে চলো ওজারি নগরে। না হ্যাঁ রে বহু, হ্যাঁ রে বহু, ও ফিরে চলো ঘরে, সাধের বেহুলা বন রে। আরে ফিরিয়ানা যাবো দাদা উজানি নগরে ফিরে নাহি। ওরে, যদি ফিরে না যাবে কি হবে জানি? আরে ফিরে আনা গেলে রে ভগিনী, কাঁদবে মাতা পিতা ফিরে যা। দাদা আমি যদি ফিরে যাই তোমাদের কাছে, আমি যদি কিছু চাই, তোমরা যদি আমার মনের ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারো, তাহলে আমি ফিরে যাব। যাবে কি বল বোন বল। আরে স্বামীর বলে দাদা কি দেবে আমারে ফিরে নাহি। কি হয় স্বামীর পরিবর্তে ভালো না দাদা? স্বামীর বদলে কি দেবো জানিস রে ভাই? বলো না দাদা। বল ভাই বলি, আমরা স্বামীর বদলে দেবো স্বর্ণ পুতুল। স্বর্ণপতর, সত্যি বলেছ দাদা। ওরে, স্বামীর পরিবর্তে যদি কিছু দিই আমাদের সাথে ফিরে যাবি তো? তবে সব আরে স্বামীরা বাহাদালে রে ভগিনী, স্বর্ণপতর দেব ফিরে। দলে দাদা কি দেবে আমারে ফিরে নাহি। শঙ্খের বদলে শঙ্খের বদলে কি দেবো বলো না দাদা? শঙ্খের বদলে মনে পড়েছে ভাই, বলো দাদা বলো। শঙ্খের বদলে আমরা দেবো বোনকে স্বর্ণবালা। স্বর্ণমালা, সত্যি বলেছ। ওরে, শঙ্খের পরিবর্তে তোকে কে দেব? ওরে শঙ্খের বাহাদালের ভগিনী, স্বর্ণ চোরে দেব ফিরে। দাদা নারীদের হস্তে শঙ্খ মস্তকে সিঁদুর, স্বামীর ভালোবাসাতে নারীরা সন্তুষ্ট থাকে। বেহুলা, হ্যাঁ রে ভাই। আমি ফিরে যাব না গো, এ কি বলছিস রে? আমায় আর বাধা দিও না দাদা। বোন, দাদা মা পাঠিয়েছি আমাদের সাথে সেই মেরুনের ভারী মিষ্টি মিষ্টান্ন, কতদিন ধরে খাসনি রে বোনে, আয় একবারে খেয়ে নে। দাদা আমি সেই মেলানের ভার, সেই মিষ্টি মিষ্টান্ন গ্রহণ করতে পারবো না। বেহুলা, কেন? এই মেলানি খারাপ গ্রহণে করিবি না, তবে কেটিকে আমি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে দেব। যদি না গ্রহণ করিস তবে আর বিলম্ব না, এই মেলানি খারাপ আমি এই গঙ্গার জলে। মায়ের দেওয়া মেলানের ভার কেমন করে আমি অপমান করি। আজ তোমরা ওই ঘাটের উপরে বালি চাপা দিয়ে রেখে দাও। তাই হবে বোন। যেদিন আমি স্বামী দেবতার প্রাণদান ফিরে পাবো, আমরা দুইজনে এই মেলানির ভারখানা গ্রহণ করবো। ওরে, এতদিন কি এই মেলানি যেমন তেমন থাকবে রে?
এটা নষ্ট হয়ে যাবে। থাকবে দাদা, আমি যদি অনাহারে থাকি এই মেলানি খানাও যে অন্যের নেই হয়ে থাকবে। বেশ দাদা গো, তাই এই হবে। মেলার এখানে ঘাটের তলে বৃক্ষ চলে চাপা দিয়ে রাখলাম। আমরা চাপা দিয়ে রাখলাম ভাই। আজ হতে আমাদের এই উজানির ঘাটের নতুন নাম দেব, নাম হবে চাপাতলার বাঁধ। দাদা তোমরা আমায় দুই হস্ত তুলে আশীর্বাদ করো। বনি বিপুল, তোকে এতবারে বুঝিয়েও যখন যাবি না, দুই হস্ত তুলে আশীর্বাদ করি, যাও এই দেবতা নগর থেকে তোর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবি। বলি দেখলাম আজ তে গর্ভধারীণ মহিড়ে দেওয়া মেলানিকে করতে পেরেছিস অপমান, অন্যকে কখনো অপমান করতে নেই। তাই মনে করে আমার কি বলে জানিস, ওই স্বর্গপুরে গিয়ে তোর মরাপতির হয়তো প্রাণদান হলেও হতে পারে, কিন্তু যেদিন তোর স্বামীর প্রাণদান করে ফিরে আসবি সেদিন হয়তো তোর ভিখারিনী সেজে, অন্যের জন্য কাঙালিনী হয়ে যোগ যোগিনী সেজে ফিরে আসতে হবে এই উজানি নগরে। দাদা এ কি হয়ে গেল গো? আজকে এই ছোট্ট শিশু মেয়েটাকে আশীর্বাদ না করে তুই পারলি অভিশাপ করতে। ওগো, আমি তো চাই অভিশাপ করতে, সে বড়কে আদরে ছোট থেকে বড় পড়েছে, আমি কি পারি তাকে অভিশাপ করতে? বনি বিপুল, তোমরা আমায় অভিশাপ করতে পারোনি গো। বেহুলা অভিশাপ করতে গিয়ে যে তোমরা আমায় আশীর্বাদ করে ফেলেছো। আরে বড়া, যদি আমি আমার জগকে না ফিরে পাই তাহলে আমি যোগিনী সাজবো কি করে? বেহুলা সত্যি সত্যি যদি আমি আমার স্বামী দেবতার প্রাণদান ফিরিয়ে পাই, অবশ্যই আমি জগ যোগিনী সেজে ভিক্ষে করে খাবো দাদা। বিদায় দাদা। দাদাই আমানে করে কেঁদো না গোয়া, ও তোমার নয়ন জলে পথি আমার পিছল হয়। বেহুলা, তোমার নয়ন জলে পথি আমার পিছল হয়।